سلام الله على الجميع. أعزائي تلاميذ سنة رابعة متوسط، نلتقي من جديد من خلال هذه الفيديو التي نواصل من خلالها سلسلة المراجعة التي تخص دروس الثلاثي الأول والثلاثي الثاني التي ستدخل يعني في امتحان شهادة التعليم المتوسط إن شاء الله. اليوم راح نكملوا مع لا غرامير. فوالا، عندنا 4 دروس هي اللي راح تدخل في لا غرامير. اولا لا subordonnée relative, la subordonnée complétive, les subordonnées de cause et de conséquence, la subordonnée circonstancielle de but, le discours direct et le discours indirect. فوالا، اعتذر، هنا توجد 5 دروس عفوا. يعني راح يكون شرح واضح ملخص ومبسط، فوالا، حتى تجيكم المراجعة سهلة. كذلك أرجو منكم المتابعة والتركيز أثناء يعني هذا الشرح، وكذلك من فضلكم أطلب منكم المساعدة في نشر هذه الفيديوهات ودعم القناة. يعني بتشجيعكم ليا ودعمكم راح نواصل في العطاء وراح نبذل جهد أكبر إن شاء الله باش نكون عند حسن ظنكم. فوالا، وكذلك حتى تعم الفائدة على الجميع إن شاء الله. رأينا كذلك درس la proposition subordonnée relative. هذا الدرس يعني la proposition subordonnée relative هي توسيع الكلمة أو الاسم، يعني نعطيه أكثر تعريف وتوضيح وندخل هاد la proposition subordonnée relative بأداة وصل اللي نسميوهم les pronoms relatifs. فوالا، هذه اختصار فقط. انتبهوا معي القاعدة. Je retiens: la proposition subordonnée relative est une expansion d'un nom comme l'adjectif qualificatif et le complément du nom. فوالا، هذا اش كنت نشرح لكم. يعني هي توسيع للمعنى أو توضيح أكثر لمعنى الاسم أو الجملة التي قبلها. فوالا. La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif qui, que, dont, ou, qui remplace un nom اللي هو l'antécédent. l'antécédent هذا ايش معناتها؟ هي الكلمة المكررة في الجملتين، لأنه هاد la proposition subordonnée relative تتكون من جملتين: الجملة الأساسية والجملة الثانوية. الجملة الأساسية نسميها la proposition principale، هي الجملة الأولى، والجملة الثانية تسمى la proposition subordonnée relative، ويكون الربط بيناتهم بأداة الوصل اللي هي qui ولا que ولا dont ولا ou. فوالا، عندنا l'antécédent هي الكلمة المكررة في الجملتين. هكا باش نتجنب الإعادة، يعني إعادة الكلمة، نعوض هذه الكلمة اللي نسميوها l'antécédent نعوضوها بأداة الوصل اللي هي le pronom relatif. فوالا، عندنا 4 حالات. عندما يكون l'antécédent un sujet نعوضوه ب qui. عندما يكون l'antécédent un COD أو un complément d'objet direct نعوضوه ب que. عندما يكون l'antécédent un CCT ou un CCL يعني un complément circonstanciel de temps ولا un complément circonstanciel de lieu نعوضوه ب ou. Voilà. Dernièrement, عندما يكون l'antécédent un complément de nom نعوضه ب don. DONT. Le complément de nom كيفاش نعرفوه؟ يكون دائما يعني متبوع ب de. فوالا، de هذيك والكلمة اللي وراها هذاك هو le complément de nom. يعني باش نيفيتيو لا ريبيتيسيون تاع le complément de nom نحطو في بلاصتو dans. Voilà, j'espère que c'est bien clair.
كملوا معايا هنا. les pronoms relatifs lequel, lesquels, laquelle s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils remplacent. Voilà. كي نحطوا les pronoms relatifs هادو وحده من هادو lequel ولا lesquels ولا laquelle يعني راح تتبع النوع وعدد الاسم الذي تعوضه. voilà. مثلا إذا كان l'antécédent par exemple un féminin pluriel هاد les pronoms relatifs راح يكونوا féminin pluriel. voilà. راح نوضح لكم هذا في مثال باش تكون الصورة أوضح. راح نوضح لكم هنا بهذا المثال. تابعوا معي. exemple. Le professeur corrige les cahiers qui sont sur le bureau. voilà. هنا عندنا l'antécédent هي les cahiers لأنه أصل الجملة كان جملتين، جملة أساسية وجملة فرعية. الجملة الأساسية هي اللي نسميوها la proposition principale وما نقدروش نحذفوها، والجملة الثانية اللي تجي بعد أداة الوصل تسمى la proposition subordonnée relative. voilà. أصل الكلمة كان le professeur corrige les cahiers. les cahiers sont sur le bureau. يعني ما حبيناش نديروا la répétition pour éviter la répétition نحينا les cahiers تاع الجملة الثانية وعوضناها بكي. voilà. لأنه كي هنا جات في مكان le sujet. المكان هذا نشوفوه للجملة الثانية، يعني كي هنا حطيناها في بلاصة le sujet. voilà. هنا عندنا مثال ثاني. les cahiers que le professeur corrige sont sur le bureau. voilà. هنا عندنا le que اللي هو le pronom relatif جا في مكان un COD. voilà. مفعول به. voilà. هنا عندنا l'antécédent هي les cahiers. la proposition subordonnée relative هي que le professeur corrige والتكملة تاع الجملة. voilà. هنا عندنا بعض الأسئلة اللي ممكن أنها تجي في الامتحان، يعني أو صيغ للأسئلة اللي ممكن يطرحوها في السوجي. يعني عندنا أولا relève du texte une proposition subordonnée relative. voilà. يقولك استخرج من النص la proposition subordonnée relative. انت كتروح تحوس عليها في النص تبدا من le pronom relatif، تبدا منه وتكمل الجملة. voilà. عندنا السؤال الثاني évite la répétition en employant le pronom relatif qui convient. هنا يقول لك تجنب التكرار في الجملتين باستعمال أداة الوصل المناسبة. أدوات الوصل هي qui, que, dans ولا ou. troisièmement, décompose la phrase en deux phrases simples A et B. يعطيكم الجملة المركبة كما في المثال الأول ويقول لكم يعني قسموها إلى جملتين، يعني l'antécédent هذاك تعاودوا تردوه في بلاصتو كما ذكرنا في المثال الأول. le professeur corrige les cahiers sont sur le bureau. voilà. هنا قسمنا هاد الجملة. dernièrement, donne ou indique la nature de la proposition soulignée. يعطيك عبارة تحتها السطر ويقول لك بين لي طبيعة هاد العبارة. voilà. انت تقول له c'est une proposition subordonnée relative. voilà. هذا فيما يخص درس la proposition subordonnée relative، يعني هذه مراجعة ملخصة فقط. ان شاء الله تكونوا فهمتوها، واذا كاين اي استفسار خليه لي في التعليقات. رأيتم كذلك درس la proposition subordonnée complétive. voilà. تابعوا معي. la subordonnée complétive est dite conjonctive
lorsqu'elle est introduite par la conjonction de subordination que, placée après un verbe. Elle répond à la question quoi ou de quoi. راح نشرح لكم هنا يعني la subordonnée complétive هي جملة تأتي مكملة لمعنى الفعل. فوالا هي دائما تأتي بعد الفعل، وكذلك ندخلها على الجملة الأصلية أو la proposition principale بالضمير que اللي نسميوه la conjonction de subordination. الفرق بينها وبين la subordonnée relative أنه la relative تأتي موضحة للاسم الذي قبلها اللي نسميوه l'antécédent. أما la complétive فهي تأتي مكملة لمعنى الفعل الذي جاءت بعده. يعني la complétive ما نقدرش نحذفوها، لو كان نحذفوا la complétive المعنى تاع الفعل راح يكون ناقص. فوالا يعني هذا الفرق بينها وبين لا relative. راح نوضح لكم ذلك في أمثلة. راح نوضح لكم هنا أكثر. la proposition subordonnée complétive هي دائما ما تأتي في مكان le COD يعني le complément d'objet direct. Voilà. عندنا مثال je veux que tu révises tes leçons. يعني أريدك أن تراجع دروسك. Voilà. عندنا veut هي le verbe, c'est le verbe vouloir. Que tu révises tes leçons هي la proposition subordonnée complétive. Voilà. لاحظوا هنا كي نقولوا مثلا je veux يعني كي نحيوها يكون معنى الفعل ناقص. je veux quoi. Voilà. لازمنا نكملوا له un COD. Voilà. ولا une proposition subordonnée complétive. لهذا ما نقدروش نحذفوها، مش كيما la proposition subordonnée relative نقدروا نحذفوها ويبقى المعنى صحيح. Voilà. هذا هو الفرق بين la proposition subordonnée relative et la complétive. عندنا les questions possibles يعني الأسئلة اللي تقدر تجي حول هذا الدرس. أولا relève du texte une PSCOD une proposition subordonnée COD ولا une proposition subordonnée complétive. وهذا يقولك استخرج من النص واحدة من هادو. ثانيا donne ou indique la nature de la proposition soulignée يعني بين طبيعة العبارة المسطرة. يعني أنت تقول اسكو راهي une proposition subordonnée complétive أو une proposition subordonnée complétive relative. voilà. هذا فيما يخص هذا الدرس. يعني ركزوا فقط يعني الشرح راهو سهل عفوا وبسيط. إن شاء الله تكون الفكرة وصلت. إذا كاين أسئلة خليوا لي في التعليقات. نواصل هنا expression de la cause. À cause de, grâce à, en raison de, faute de, suivi d'un nom. عندنا un exemple. Tarit est célèbre grâce à ses paysages féeriques. Voilà. كي نشوفوا واحدة من هاد العبارات يعني اللي مذكورين في الأول يعني رانا نتحدثوا على le rapport de cause ولا expression de la cause. كي نشوفوا واحدة من هادو دائما يجي وراها un nom. فوالا كي نلقاو à cause de ولا grâce à ولا en raison de faute de ديما يجي وراها un nom. كيما نشوفوا هنا في المثال grâce à ويجي وراها ces paysages féeriques. فوالا نكملوا لهنا ب parce que comme puisque étant donné que vu que sous prétexte que. Voilà l'exemple. Tarit attire de nombreux touristes parce qu'elle a des paysages féeriques. Voilà لاحظوا هنا
وراء العبارات هادو ما راحش يكون ان، ولكن يكون ضمير والفعل وكذلك التكمله تاع الجمله، يعني كما نقولوا بالعربيه جمله فعليه. فوالا كي تلقاو وحده من العبارات هادو يعني في الاسئله راح يقول لكم حددوا لي لو رابور ولا ليكسبرسيون. كي تلقاو وحده من هادو راهي لا كوز. فوالا راح نعطيكم امثله باش تفهموا اكثر. لدينا هنا امثله. المثال الاول il est absent parce qu'il est malade. هنا عندنا une proposition subordonnée de cause. مثال كذلك هو نفس المثال يعني، ولكن حنا نبدلو في الادوات. فوالا comme il est malade il est absent. عندنا لهنا comme ديما نرمبلاسيوها ب puisque. فوالا كي مثلا في السؤال يقول لنا طبعا نجبدو العباره اللي ولا ليكسبرسيون دو لا كوز ويقول لك عوضها بوحده اخرى. عندنا كوم دائما نعوضوها مع بويسك، وكار ديما نعوضوها مع بارسكو. فوالا لهنا كذلك لدينا notre exemple il est absent à cause de sa maladie. فوالا لهنا كما ذكرنا من قبل قلنا باللي à cause de ولا grâce à هادو يجيو راهم un nom. فوالا pour faire attention كي نشوفوا هادو ديما راهو يجيو راهم un nom. فوالا يعني هذا مثال بسيط، وحتى الدرس ما راهوش صعيب بزاف، جوست انكم تحفظوا هاد العبارات ولا لي زيكسبرسيون دو لا كوز. كي تحفظوهم تعودوا كي تشوفوهم في النص تعرفوهم. فوالا وتكون الاجابه صحيحه ان شاء الله. Deuxièmement, les expressions de la conséquence. La conséquence هي النتائج ولا cause هي السبب. Voilà. عندنا donc, alors, par conséquent, c'est pourquoi. هادو كي نلقاوهم راهي ce sont des expressions de la conséquence. Exemple, Tarit a des paysages féeriques, c'est pourquoi elle attire de nombreux touristes. Voilà, هنا c'est pourquoi معناتها النتيجة. المثال معناته يعني تاريت عندها مناظر طبيعية خلابة، لهذا هي تجذب الكثير من السياح. فوالا كي نلقاو وحده من هادو يعني دونك ولا alors ولا par conséquent ولا c'est pourquoi هو c'est le rapport de la conséquence. كذلك لدينا هذه العبارات si bien que, de sorte que, de façon que, tellement que, tant que, si que. هادو كذلك يعبروا على النتائج أو la conséquence. عندنا un exemple Tarit a des paysages féeriques si bien qu'elle attire de nombreux touristes. هذه بالإضافة للعبارات اللي ذكرتهم من قبل. كذلك كي نزيدو نشوفوا وحدة من هادو نعرفوا باللي راهو le rapport de la conséquence ولا ce sont des expressions de la conséquence. كذلك راح نعطيكم أمثلة باش يتوضح لكم الدرس أكثر. لدينا هنا المثال il est malade si bien qu'il est absent. Si bien qu'il est absent هي la proposition subordonnée de conséquence. فوالا لاحظوا هنا باللي la conséquence ولا cause هي علاقة عكسية. فوالا يعني هنا رانا مازلنا نكملوا بنفس المثال ولكن رانا نعكسوا فيه. فوالا كذلك هنا نستعمل عبارة أخرى il est tellement malade qu'il est absent. فوالا نكمل كذلك il est malade c'est pourquoi il est absent. فوالا هذا فيما يخص l'expression de la conséquence. نتمنى يكون الشرح واضح، ويعني
كما ذكرت من قبل ماشي حاجه يعني صعيبه بزاف، جوست انكم تحفظوا برك العباره. ننتقل هنا الى لو رابور دو بوت ولا لي زيكسبرسيون دو بوت. تابعوا معي. Les expressions du but sont pour suivi d'un nom, pour, afin de, dans le but de peur, de crainte, de, en vue de, suivi d'un verbe à l'infinitif. La conjonction de subordination pour que, afin que, de crainte que, de peur que. Le verbe de la subordonnée de but est toujours au subjonctif. Voilà. نشرح لكم لهنا عندنا العبارات اللي نستعملوها باش نعبروا على لو بوت ولا الهدف، يعني معناتها للتعبير عن الغاية أو الهدف نستعملوا واحدة من هذه العبارات. أولا لدينا بوغ دائما يجي وراها un nom. كذلك عندنا بوغ afin de, dans le but de peur de crainte de, en vue de, يجي وراها un verbe à l'infinitif. Voilà. كذلك لدينا pour que, afin que, de crainte que, de peur que, يجي وراها دائما الفعل مصرف au subjonctif. Le subjonctif رأينا في الفيديو السابق اللي درنا فيه مراجعة على conjugaison، يعني كيفاش نصرفوا الأفعال au subjonctif présent. Voilà. هذا فيما يخص les expressions du but. voilà. راح ندير لكم أمثلة كذلك باش يتوضح لكم الأمر أكثر. لدينا هنا مثال حتى نوضحوا الشرح أكثر. تابعوا معي. Il va à l'école pour étudier, afin d'étudier, dans le but d'étudier. Voilà, هذه نسميوها un groupe prépositionnel de but. لاحظوا هنا هاد العبارات هي راهي تعوض بعضها. نقول لكم كيفاه. مثلا في السؤال يعطيكم عبارة أو جملة فيها واحدة من هاد العبارات أو les expressions du but، ويقول لك نحيها remplacer par une autre اللي تعطيها le même sens. voilà. حنا لهنا كيفاش نعوضوهم؟ لازم يكونوا عندهم نفس القاعدة. مثلا pour نعوضوها ب afin de ولا نعوضوها ب dans le but de، يعني لازم ديما يكون وراهم un verbe à l'infinitif. voilà. هاد العبارات اللي يكون وراها l'infinitif هي اللي تعوض بعضها. ما نقدروش مثلا pour نروحوا نعوضوها ب pour que ولا afin que. voilà. هذه non، هي غلطة. كذلك نكمل هنا المثال. Il va à l'école pour qu'il étudie, afin qu'il étudie. هنا نلاحظوا أنه le verbe مصرف au subjonctif présent. le subjonctif présent أنا شفنا في الفيديو السابق اللي كيما درنا المراجعة تاع la conjugaison، وهنا نسميوها une proposition subordonnée de but. voilà. هنا كذلك باش نعوضوا العبارات اللي عوضوا بعضهم لازم تكون عندهم نفس القاعدة، يعني يكون ديما وراهم لو سبجونكتيف. مثلا pour que نعوضوها ب afin que ولا de peur que ولا de crainte que. voilà. ما نقدروش نروحوا نعوضوها بعبارة أخرى. voilà. هذا فيما يخص درس les expressions de but. نتمنى يكون الشرح واضح وأنكم فهمتوه مليح. voilà.